হ্যাঁ শাহিদ ভাই, কি অবস্থা? ভাই আজকে আপনার জন্য একটা চ্যালেঞ্জ আছে, ওইটা হ্যাঁ, যদি আপনি পরিপূর্ণ করতে পারেন আপনাকে 100 রিয়াল দেওয়া হবে। क्या चैलेंज है? ওকে, আমি দেখছি আপনি কাঁচা ডিম খাইছেন, হ্যাঁ, हुँ, কাঁচা মরিচ খাইছেন। हुँ, এখন যদি আপনি এই কাঁচা লেবু পুরাটা খেতে পারেন, हुँ। না ফালাই, তাহলে আপনার পুরো আমি 100 রিয়াল দিব। আর ইউ? सोरेल देगा? हाँ 100 रियल। ठीक, डन। आर यू श्योर? ओके, पूरा खाना पड़ेगा। ठीक है। ओके, देख लो भाई, नहीं खाएगा तो भाई 100 रियल ले भी लगा। भाई जब क्या भाई, मेरा 100 रियल जाएगा भाई। सच में खा रहे हो क्या? गजब आदमी है यार, फोन कहाँ चला गया? पूरा खा लो। करके दिखाओ। भाई सही है, सही है। ये लो थोड़ा सा। भाई कुछ, भाई किचु कुछ खिलाला हाँ मेरे को। सही है। भाई मेरा तो 100 रियल पूरा चला गया रे।